nitafanya hivi na hivi na hivi. Wakati inafika tu paf, bila tu uliambia na Mungu unabisahau. Unaanza kuongeza unataka desa. Ndio unapanga Mungu utamfanyia hapa unabiacha ile yote ile ruga hapa Mungu ikifika sasa desa sasa. Mungu ikifika desa mara mbili kasi nitaibomola nitaijenga. Ikifika desa tena pale pale mbele kidogo tena. Ndio asili ya mwanadamu hivi. Lakini ni lazima uko najua wito wetu ulitoka wapi, ulianzia wapi na kwa sababu gani ilituwaka na Mungu nibakie tu hivi kisiniko hivi. Bien maisha ambayo tuko na yaishi, bien maisha ya hapa ambayo tuko naishi hapa Ulaya. Hii Ulaya ni Ulaya mzuri sana. Lakini kama watu wa Mungu atukengeuki, kama tuerevuki papa. Batu wengi watakuwa makuni moto ya janamu. Batu wengi watakuwa makuni. Batu wengi makuni itakuwa mingi. Kwa sababu gani? Hii tu kidogo tuko napata na tunaona saa vile sio tu ni frau tu mbambaza ni kiasi nitafuta inafuata hivi vile zinatoka. So unasababu Mungu mwenye anakupatia nguvu, Mungu anakupatia amani ya roho, Mungu mwenye yuko nakufanya ulale ulamuke. Nasemaka hivi kila siku. Ni kama vile tuko kama vile kabumbu. Mungu akatushindana tu anatobola tu pavo kabumbu hivi. Si maisha da pomozi. Nasema tu ni hivyo hivyo. Mungu akipenda tu tunaisha, lakini ni lazima kujua wito wetu uko wapi na tuko wapi. Hiyo ndio ya muhimu tu. Mengine yote ni ya kupita na muda, lakini kumjua Mungu ni jambo la muhimu sana. Bieki hali ya maisha ni kujitahidi tukue tunashimama mzamu ya kumtafuta Mungu, ndio ya muhimu watumishi wa Mungu. Mungu abariki sana. Amen. Ndio ile tunaanza kusema tu nasemezea ile point na waza tunaanza nisikie kumaliza. Tunaanza kusema wakati Mungu anaita mtu tunasema vya mingi sana, lakini wakati tena Mungu anaita mtu ni Mungu tena yeye anaanza kutumika mpaka vile tunasema Mungu anaanza kutumikia ule mtu sasa. Anamtumikia aje? Mungu anaanza tena kumtengeneza, kumtravailler, kumtengeneza. Njoo anayua huyu Mungu wakati Mungu anakutengeneza. Eko nenda sana kutosha, ile bilikuwa vibaya. Ulikuwa mpikaji kupika watu, ulikuwa wa mafujo, ulikuwa ya Mungu anaanza kwenda kupitosha. Wakati sasa pale Mungu anakuita wewe mtu tena kutumikia, njoo sasa Mungu anaanza tena kufikisha hatua ya sanctification. Anaanza kusanctifier ma faiblesse. Mtu tena anazalikuwa na ma faiblesse. Makosa fulani ilikuwa hivi, nilikuwa. Mungu anaanza kwenda kutosha ile njoo ya kazi formation. Mungu anaanza kwenda kukupreparer. Mungu anaanza preparer sasa. Nenda sawa ndio pita formation ya Mungu. Wakati unafika Mungu unaenda kupita formation ya Mungu, ni pale sasa utaanza kuona mapenzi ya Mungu inaanza tena sasa kuingia ndani mwako, mu maisha yako, inaanza kukushindikiza. Vyote vilikuwa vya vibaya Mungu anaenda ma faiblesse kunatoka. Njoo leo chika tulisema hapa makaya mapeli kwa ya kuachana. Kaya Samuel Mungu alimuita mnyumba ya Eli. Ukiangalia Yesu anaenda baduza Paul, anaenda kwenda kuwaita. Anaenda kwa huyu anamkuta mkazi yake, anamuita anaita huyu. Anaito ukiangalia tena na yeye ukiangalia hata Moizi na yeye Josue anaita huku Josue ukiangalia na yeye Mungu anaita Josue pembeni yake anaanza kumtengeneza na kumprepare. Ukiangalia Eli na anaprepare Elise, c'est-à-dire que mtumishi humo iko ni complete atoteza papa yetu atukia kusema utezi toka mara moja minjo hivi na paka uko tena chini ya wale walikutangulia. Wakati utaanza kwa chini ya wale walikutangulia utanda kwa pembeni yako beko unakulea. Butumishi ni kujilea tu. Wakati hivi na njoo kwenda kukomea. Unaona misingi kunaenda kukomea, vitu vinaenda kukomea, tunaenda kuya watumishi wa Mungu. Et pourquoi tutasoma mbele tena pa 1 Corinthiens 11. Sorry, mimi niko na appointment na mtu 18h. 18h chini kuna kosa dakika 4. Sasa mimi nitawaacha mbele. Unaenda Niwache mtamalizia tu msiwakati. Tunashukuru sana. Nambarikia sana, tumebarikiwa. Na Mungu alikuwa na muifunzo. Mungu akubariki sana. Asante, tubarikiwe wote. Amina. Muendelee mbele. Amen. Mama tunashukuru Mungu. Ya 1 Corinthiens chapitre 11 verset 11. Chapitre 1 Corinthiens
Chapitre 11 verset 1. Chapitre 11 verset 1. 11 inasema hivi. Munifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Basi na wasifu kwa sababu mmenikumbuka katika ndio samani. Munifuate mimi kama munifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Amina. Amen. Ni Paul ule konasema. Donc tunapaswa kuwa ba imitateur ya Yesu. Maana kila mara muwito, mu ministère tunapaswa kuwa ba imitateur ya Jésus Christ. Wakati tutakuwa ba imitateur ya Yesu, tunaanza kuimite njia ya Yesu, ndio kukomala. Tunaanza kwenda kuomesha vitu vya mingi sana. Ni ile kati tulienda tena kusema na tutushe na Gamael, Paul na alikuwa mnyumba Gamael, alifundishiwa tena sana. Maana yake tunafia kusema nini? Ministère na appel ni bintu vile Mungu anaika ndani mwetu. Lakini binaomba processus munene akati ufike hivi leo unakuwa mtumishi, unakomea, unakuwa mtu mzima, unaanza donc unapasha kwanza kwenda kumimite tu Jésus. Kutoka mumabaya kwenda kusanctifier mubaya, kwenda kusanctifier maisha, kutoka ma faiblesse kutoka Mungu unaendana kukumbesha. Bishi kwa peto tezu kusema nje tunaona sasa tunaanza kumaliza hiyo. Ni hiyo ni kweli pastor ambaye anasema ni lazima kumfuata jinsi alivyo. Ni kumfuata maana yeye ndio tunamfuata. Na ni lazima tutembee munyayo zake, tutembee sawasawa na mapenzi yake. Tuligusia fasi mingi sana watumishi ambao watukuona wasimama madhabahu, lakini kwa sababu ya kuogopa dhambi na makosa. Biblia zinawatapa, zinawaita mashujaa. Kwa sababu tu ya kuogopa dhambi. Na katika kuogopa dhambi ndio mambo yote tunayaweza. Kazi ya kuogopa dhambi ndio karama zote na vipawa vinafanya kazi. Ni mwali ya kuogopa dhambi. Na ni vile hakuna mtoto anazaliwaka leo na ashime na zitembea. Wakati mtu Biblia inasema hivi, usiachie muamini mpya kuongoza kanisa. Naona ni vile pastor. Mtaka kwa sema vile. Usiachie muamini mpya kufanya nini? Kuongoza kanisa. Kwa sababu ukimwachia kanisa ya tena bituruturu tutavunja kanisa la Mungu. Et pourtant Mungu alikuja kwa sababu ya wenye dhambi. Sasa yake tapia hapana, sitaki hivi na mtoke. Anasana kama kwa nini inakuwa yake. Et pourtant bali yuko baba mtoke, Mungu anaona biko na baita. Na ndio maana lazima huduma yote, karama yote isogelee wale ambao walitangulia, isogelee baine muimani. Ndio wataiongoza. Hapana wanafanyaka hivi. Inakuwaka hivi. Lakini sasa dunia leo hatupendi vile. Kama tu ulifika unajua pia gitari yako unakaimba. Baba, basi pale hautasema bala kushauri. Nitafanya nitatoa bande yangu tu hapa nyimbo yangu. Itakuwa ni yako. Yako ya Mungu tena hiyo. Ndio watu biko tu hivi. Batanisikia kama kwenye nitoka kama nitoka Rwanda, kama nitoka Burundi, kama nitoka Kongo, kama nitoka Malawi, kama nitoka Zambia. Batanisikia kama siyahubiri ku Facebook. Batanisikia kama siyatoa album. Huko afako kupresana watu ambao Mungu ndio huko kazi ya Mungu. Ndio ile iko tu watu unakuta kila mtu anapenda yeye amuone. Lakini wale wa Mungu wanatuliaka chini. Wakati watatulia chini, Mungu ndio atafanya, atawainua. Kwa wakati wa Mungu watainuka tu. Kwa sababu kuko tunda ambazo ziko ndani ya wale watu, lazima Mungu atajimanifeste. Mungu atumike na watu wengi, atumike na watu wengi. Mungu atumike na watu wadogo. Mungu anatumika na wale ambao wako tayari. Utiari wote ni wa kuogopa dhambi, kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mungu atubariki sana. Amen. Ndio kweli tunafika kumwisho. Ni kweli tunafundishiwa leo ni mambo makubwa sana. Kwa wale wote wanatufuata iko mzuri sana kama uko ulitiwa na Mungu na wewe unayua ndani mwako mko huduma, ndani mwako mko ile appel, mko ile ministère, unapasha kujua ikala chini ujifunze mbele. Wakati utajifunza utaona Mungu atakunyanyua kwa wakati yako.
Ndio pale unaona tunaleta mifano ya watumishi wa mingi sana, wale balishuka balikala kumikulu ya wakubwa, balinuniwa tena kupanda tena sana. C'est pourquoi acha hii neno nawe kusaidie kila mara na kila wakati, mjina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndio tutamshukuru Mungu kwa hii majifunzo ya leo. Tutasema asante, tumrushie Mungu tena sifa na shukrani. Tumwambia sababu acha hii neno tusaidie, isaidie na watu mingi wale kwa naifuata, na wale wote na sisi wenyewe tujifunda hapa, na wale wanifuate tusaidie sana wakati ya safari ya imani hapa duniani. Tuombe. Bwana Yesu, katika jina la Mungu mpendwa na rehema, na kubariki na kukushukuru kwa siku ya leo Baba. Nasema asante Mungu mkamilifu na Mungu mwema. Yesu, asante kwa hiki kipande ulitupatia kujifunza Bwana, kama vile tena tuprepare hii journée ya leo, tujifunze neno lako, tujue, tujivumbue namna kwenda mbele ndani ya ministeri yetu Bwana. Asante sana kwa kutufundisha mambo makubwa. Acha tena Bwana unastahili. Tunahitaji kufundishwa, tunahitaji kunyanyua Bwana, tukikana chini ya wakubwa tusingekubali Roho Mtakatifu Bwana, niongoze peke yangu Bwana, usinikubali niongoze mwingine. Acha Bwana Baba niongoze Bwana, acha nifundishe Baba, acha nifundishe acha Baba niongoze Bwana neema, ninaongoza mataifa yako wale wote wanaipata na wewe Bwana, acha kila mmoja wetu Bwana ambaye tufuata katika mtandao Bwana, acha roho kwa mtembelee, acha roho kwa muongoze Bwana, wao watu wa kushuka Bwana na kutembea sawa na makusudi yako, na zidi ya yote rafiki na Mungu wetu, tuogope dhambi na makosa mengi Bwana, maana bila sema kutuambia ni dhambi ndio inatenga na upendo wa Mungu rafiki na Mungu wetu. Ukisoma Baba Isaya 59 rafiki na Mungu wetu, inasema ni dhambi tuzobashire inatutia na mapenzi ya Mungu rafiki na Mungu wetu. Acha Bwana tusoambie na kutuoza Bwana kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba wetu uliye juu mbinguni, tunakubariki, tunakushukuru Mungu wa upendo. Tunasema asante kwa kutupatia Bwana na hii kibali kuya mpresence yako Baba. Hatuna hapa Mungu njoo ya kusema tujione au Bwana batuone. Tunakuya hapa Bwana, tunafanya ni kazi yako. Tunajifundisha neno lako Mungu. Njoo ya nini tukomee Bwana msafari ya imani. Asante kwa hii neno tupatia siku ya leo kama vile ministère avec l'appel. Tunajifunza vitu mingi sana. Roho Mtakatifu tusaidie Baba, hivi vitu vibakie ndani mwetu, tupate kukomea Mungu, tuoneshe matunda mazuri ya kwenda mbele na kazi yako. Na kitu kinene, Roho Mtakatifu tusaidie kila mara ndani ya hii huduma, ndani ya hii ministeri na hii wito litwita, tukwe watu wa kuongopa dhambi, tushikuzobelewe Mungu ndani ya kazi yako, kukuchanga na bintu bingine, kukuchanga na mamaji na buchafu yoyote, asema tu kunafanya kazi yako. Tunajua Mungu, tunaweza kufanya ile experience yote, tunaweza kuhubiri, tunaweza kutabiri, tunaweza kufanya miracle ya mingi, siku ya mwisho Mungu seme ondokeni hapa nisinijue, itakuwa ole sana. Acha Bwana hii wakati Mungu tujitambue na kutujua. Roho Mtakatifu tufundishe tukue watu wa kuogopa mabaya. Tujue namna kujifunza, tujifundishe twende mbele na kazi yako. Asante Bwana kwa siku ya leo. Tunabariki presence ya mtumishi wa papa yetu. Tunabariki presence ya watumishi walikuwa Papa John na mama wake. Tunabariki presence ya nyumba hii Papa John na nyumba tunabariki presence ya ule wote anaenda kutufuata kwa hii wakati. Mungu awabariki, awajalie neema. Tunabariki kila kitu kyote, iacha neno itusaidie sisi wote ipate kukomala ndani mwetu, ichipuke mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaomba na kusema amen. Amen. Mungu atubariki. Amen. Amen.